akwanche na ye man sore ma no se ye papa de a ada ne ye yire munya bi din tina ye mpese sofo be ye adwuma mu nkyere ma de kodie potinti a osofo ye adwuma enye ene mi bisa se heaven na yesu so okosiesie ama ye na henfo na be ko ho te se adwuma ye no na ma ye ntimi ni no kure de a ene mi bisa se edes na wo mo ye contractors no ebi ye electricity contractors ebi ye wey ebi ye painters ebi ye carpentry ebi ye sei me pacho wo mo so be ko heaven na wo mo nko ene mo ma ye nya we se heaven na ye sofo ne na yire na ekọ mo amaka nyina mo ye supporters mo beboa no na akọ heaven mo kan sa sente sa de a ene adwuma biara eda eye sofo betuma ye na mo kwabrochi kwadi sofo a mo gi working permit ye adwuma broni krom mo betira Ghana de aso ye full time abusa for Condemn TV na wo hwe so no ade a me base ya wi asinyi nane je bi comedy nsem papa nsem wa ede nsem wa mani pa ne je ye mani pa akoma to ne yem te say tini fufro say be ko heaven no ni aje heaven every day de be duru no na nya ade amanfo bi o ma we so be me akobi no mo boa kon bi ase be ko Condemn TV ni osonfo ade nyina evangelist Michael Entry Condemn one me amini my je dwanam de bro Ghana de o ka Condemn aye ba ko pe obi ani obi no size no kura ne bere na aduru so no through power hwe enkofo bia yo madwen se Ghana na yo mo de a many problem ewi ase we kura bi mu se mo de a many problem heaven so nkofo bi person mo gita o mo ni ase ho de menti ase ni wo mo nya adwene dabi na asofo a mo ye mpanyimfo a ye hwe mo sua mo niema bi a enye na wo se me ka no kura kire mo so ati ase wo se me ka no kura kire ni pa me dia me ka no wo betumi afa open so a wo mfa saa na won so dia wo kana me pa me mfa eno de nyame de obi apa ma no wi ase enkwala nketo a ya wo na ba wi ase kra no wutimi nuwa waduane ma oba so woni wutimi ka che se ne kon no woni wutimi nya ne hwe bara bredu sie ka no kra kire ni pa me nuanu asofo me de hono me gina wo hwe ade ye me kra ye wo wi ase pa ne se woni pa ba ye ne hu nya atwom on se nya atwom no original na ye love original na ye love ni fake ni na ye nya atwoma no eye hypocrisy no wonim nya hypocrisy ni love no eye adwuma baako but hypocrisy na eye artificial ma me nkere wade odo eni nya atwom wan we ya unhuru difference wom enti osmafo Paul kan se mamu manya atwom mfra wodom efiri se odo cha de nya atwom cha de etese obi ekọ eduro so no peso obekun na wode entoma akoma malam se wonye nyankuma de nguso no wonfa mechewo tieni yo wote ho na baba ya fri nkran aba na o se ma afi de menya bibia ma wo entoma sini na matode abra na entoma po baako eni wodo enso wo bekun so se de nya atwomte wode biribia sim enso wache wade wo beda nase oni beje wo bo ma ba so ababo na ba so bat wode biribia ya dai wo frɛ wi abodam sana hypocrisy o sere kira wo so nya wo bekun ase wodo but na nimu nyina beti fe but ni tiri mo no Yesu ka kire falasifo no se mo horo cap no ha mo horo emu no kane ansa mo ba horo akire no de problem bi ani ho because inside no ne edi nsuo ni gu anon enti adu na wo sa horo ni yi but ye Ghana sofofo no ebinim ho a wo mo horo akire but inside no on horo mamin kase min kirawo ensem bi ekoso a enye na amakrisosom ebre amakrisosom asini trase eno ntina Condemn ani abre no maka number 1 mesi asofo munya adwuma yes sofo bi anya adwuma sofo bi a wo wiase bi anyame afro bi ano ya adwuma ka ho me na me ka kirawo ebeboa wo ebemo aka no kore ebemo gya na ada ebemo gya defe ensori mana maka kirawo mo me tu omfo akosi so mo ne bebo mo so every pono a ye cheche mamo tire odi gu akire fasikasem ti aso fa wayire gu so omboa munya ye fa so bi ani so I'm telling you babro no minim ba bi efre ni ba bi ekoka me nkenka ye odi oso onum babro no wa wese si na wonim ba bi bi ono mfamra ehene na wo mumye nya atwom na ye no de ntia be kasa na se akwankyere na mo yere mini problem me ji akwankyere tum men Condemn o aforebo me gitum tutu so dudu me gitum aforebo me gitum akwankyere me gitum empaibo me gitum akonkyere me gitum deliverance me gitum na me ha one se
akwanchere ye papa e wa so de mo no hwe ena no abaya bi aba be ka cham se ne kunu so ogya no na osere meka me na mbisa se de be na asie wo se wo so da yenya loto number tieni yo onya loto number na okotwa no wa mo ne kunu amane ye enu onu okotwa na loto no wentime ntwa kase otu otwa just 2 Ghana cedis be man bu fu so ogya na ware onware ne biem amom de case na bre mo condemn TV so se me nsiesie unim be man se ne ha wo nyina na hye ohun se ba ne no no wani hu adwempa ense so na netena woso ba lot do se na betima twa 2 cities abra wo ka kire me a community mi kwan community me twa 1 million and 100 Ghana cedis samne nkia ye samne nkia ye ba wo ba ne nko a me de ya asem na aka ho men support loto twa wo me de kire wade ene na me de gina so aka asem bia kire wo se nyansasu me fefura asem we mu ne se akwanche na ye man sore ma no se ye papa de a ada ne ye yire mu nya bie sa akwanche na ye genuine original a ba boa ama sore ba na di ya ada na wo yire enye first person a wo be ya akwanche na nsa na sore ma na be en sore ma mama mo ni ntwate be wise up nsore ma titu ne ma no ye kebi bia che ma mo ntia se osofo dware ne ye so ni hunsuo ye so ni hunsuo e de akoya kwanchere e ye dambo e yare it's time say ye kan kwachira asofo ntina me ka cho se wo ye djuma na usika sem gina yi asofo ne omumienu o ye wadi fo atrofo a omo de omo nye correct omo de omo ndo obayi omo usika krache omo musika na buso omo de omo djuma ne so mbebu nipa to omo de omo life from a different but yen ya ni abrese ye pe heaven akọ mo na me kasa kire mo me sere mo ma ye djuma ye ma ye yire mo nya djuma na manu kuredi enwie peye because me hu say essence yenya adwuma na da bia ye dan sori mani ntene no kure bi wo ho a wose ye kan yentumi nka emaya no ye wo konkrom ba na wonye sika wotimi bre wo sofuo no ebi hye ne ho no wo ye bone a ntumi nka cause odidi omo obidi nti amade bia no wode no kure ne siesie de bia wono nko na wo so ho dai wono nko na onya ne ho ani suade hu point number 1. Number 2. Asofo ni bebre wo honso a asori na bɔ moden wo wiwe ni mowrebu no to kai de ama wo no wo se mempe asma me kan me boa mo nkasa me boa. 1 Timothy chapter 3 verse 1 boy no o kan hwefo ho asem de wo fa awurade adwuma wo fa adwuma papa na de ma ye kan so wo fa adwuma papa no zitru pa ne hye wo ye nu onyamfo a ne hu ne asem enti nsese ye ne ho asem bi ye den eka ene o sase so okeka onware oba baako swafo Paul de no onye oba baako ne kunu esese ne so da ho okanie ma bebre yenye ho asem nka no ene yekoto kai o brand new car ebia ye betumi to kai be 10,000 Ghana cedis 100,000 Ghana cedis rather dey am so for wasemempe so for ba kai si wo wasemempe we ba kai si wo wasemempe we ba kai si wo wasemempe obia oba na ya to kai ne nua kai a obetina mu di ye adwuma 4 years okọ onu so ba be yi so for no sa car no mpese onu so betina mu kwa munyi mu hu ni munji mu hu ni se wo nua no okọ ye no wosra wo no so wadwe ye se car no wa ye aduragum ntu su tu a ubenya na wo so fudie na ene sei so fudie na ene sei se kai ya wo nua be wizu e de ye nyame adwuma okọ na so aba beto aso a wose da mempe car no je se moton sa mempe car na nsore me kasa na edesini su na financial secretary ne wo mo eka ho na wo tiem amamo sore ne nsam ne kwa bonten enokra be na aduru so no me ka nokra de akyerew onsam sore mana pa aba onsam fere nsore mana pa aba onsam sesia nsore mana ni ate hwe empaibo no Pentecost fo empaibo no a kan yen eduru fiada ne nsore da ya ma no ene busa Pentecost for say efia de dura mpaebo no nipa do say na eba bisa won
mabre ehunu na dɔɔso apɔbɔ ne dɔɔso ntintimu nsa ne dɔɔso mpaebɔ na Pentecost ayeye CAC for Assemblies of God for Pentecost Apostolic Church Ghana Baptist mpaebɔ na yeye no efiada ne nipa ebuso no ene ohunu se asɔre no esi mpaebɔ no why omo ngi mu ni biom ene omo ne na default trofo so ni nyina na sɛ no kure bi a wo sɛ ye adwuma no mu de asie no kure bi a wo sɛ ye adwuma no mu de asie na ada na dɔso ade bi o Kristo mu ye papa aye se sa asɔre ba ye menya misira no wo sɔfo na odi kai sɔfo ma me na to so mienu ansa na o ma aka ba ewie nkomam de bre ono no kura bre so na wa aduru so amene wo kan Condemn TV so wo de an say subscribe maka cho say no kure no eda sei ene nti wo hwe wie na wo subscribe no na obi so enya hwe na ono so asɛ na afoforo a wo so wo hunu no kure na obi ehunu no kure na no kure na me ya desie na ye koye nim Everybody nshira de to so miensa amede ba wie ye na sɛ edintina yempese sofo be ye adwuma question we akere ma adwuna cheburu 20 years by time say me bisa asofo mpanyimfo na mo kere ma hye yemfa na say condemn menimu hwe me papa hwe akwa menimu ma adwene kra wo fom de yemfa say menimu nyansa yemfa na say me ba asofo de mu nkyere say de bia mo kana no mo na mo ye mpanyimfo ma gye atom me da mo se ba me bisa mo say mo nkyere ma de kodie potintia osofo ye adwuma enye se mo nkyere me dia ene e be yire wo Ghana ha ene Ghana be ye de because adiebu ho a that hidden truth no a chedodo hidden truth and no kra asie no kra bu won sesem sare mahunu and no kra bu won sesem aduru bra wo se no kra bia sare mahunu aduru bra wo se no kra bia sare mahunu yen kan kra nkyere wo mo me pese me misa me papa masofo mpanyimfo sai dey ne woman ye bone se sofo be ye adwuma kwesi we mi pese mu yima no se ma nyima no a me am Condemn TV me meto am ofie ye wo Pentecost mu no ye sua de enkwala abre mu no ye tete se sofo de se wo ye se de be ya wo be ye no kwafo wo awrade ne so tie ni yo me ma dwen kakra me wo no me bie so nye sa na wa kire me tina me ba bia na me number na ma me nsuro you can call me 0242-836-029. Udi ya frame me Condemn ade we na wonte ase me kire wo mu any problem. Call me 0242-836-029. Kire mase. Adentia. If you say ye hunu ne say adwuma osofo be ye no. Me dem nchekire mu kakra no Bible studies bi adwenkyere amanfo bi di bae no o emma wontimi ni nokure sofuka so ye adwuma entimi mane ni nokure ebema sikasem ana senye sa mo nkyere me mu na se sa na se etie dia ene ye de bancha bomum ene mi bisa se heaven na yesu so okosiesia ma ye na henefo na bekọ ho henefo na ekọ heaven mo nkyere me mu me de me pese me tie ase kwa me tie ase problem bi ene ho de entie ensese sofo ye adwuma menim ebia na de mekeke nyama num na me dwa ebia na nokure bi wo baabi ebia na real fact na me na minnim nti anamente nti na ma me ye ntoatoa so mu amunim no mo nkyere me mu na me hu se sofo ye adwuma eye bone sofo ye adwuma eti amra afi wo sofo ye adwuma ontimi ni nokure o sofo ye adwuma ebema wonye concentration wonyame adwuma so o sofo me pese me te sade na se keke because when you go to Church of Pentecost presiding elders no omo bere chen asofo and so yes, when you go to CAC, presiding elders, no, one more breach and suffer, but one year Juma. Assemblies of God, presiding elders, a year Juma, one more breach and suffer, Baptist, the same time. Apostolic Church Ghana, mo promise me, Mumisa, Semeboa, Methodist, critical for breach and pastors, but one year Juma. Presby, critical for breach and pastors, one year Juma. Anglican, the same time. In two of them, security canoa, one on was some so full grigri cover on the uncle having me. You must answer my question. Some mama answer this question. Eh, your papa. No answer the question, mammy. Eh, simple. Eh, me tell me once you send me any ho.
eno kra bre so na wona wotie no ha condemn tv so subscribe ma wonua bi nhwe bi subscribe like we leave a comment na make nkaya ma wo ana se obetumi afrem se de meka no ye bedi nkomo wo wia na wa share link na ma foforo so nya bi ahwe osuru nsiraw se wotie no kre osuru mpagyaw se wo pe no kre na wotie no kre ewade ma wo so nkoso se wo pe no kre na wotie no kre na wo share program na ma foforo so nya bi ahwe ewade ma wo brenye kwada wate no kre na meka kire wo no se ye adwuma de se adwuma ye no na ma ye ntimi no kre dia ene mi bisa se elders na wa mo ye contractors no ebi ye electricity contractors ebi ye wey ebi ye painters ebi ye carpentry ebi ye say me pacho wo mo so mbekọ heaven na wo mo nko because elders present elders that so na no nyina company sekese wo Ghana wo mo dia ebi ton tax ebi ton wey ebi to ebi kwa broche ko fa na ma ba beton ebi ye businessman me pacho ma mi sa se so wo mo medi no kure wo mo benya nkwa ana se nyamsum na yete ya yese asore na ye no e ya asofo no mo yirem nko an ye bebo wo ma mo nya nkwa na ye de yakob nsam gem na ye de yakob nsam gem mebo a ye nko gem ene mo ma nya we se heaven na ye sofo na yire na yeko mo amaka nyina no mo ye supporters mo bebo ano no akọ heaven mo kan sa sente sa de a eni adwuma biara eda eye sofo betuma ye Jemfani de ma sofofo men condemn ho so bebu sofo so be wo ye ne niam wo ma na aduane wo hwe no wo to ka ma na trem wo sidam me ni problem ho me mo pese me pese wo ti ase se boni bi wo ho a ense se nsore ma ne ya ye nso ense se enso ye se nsore ma ne ye adwuma den e de bo sofo de a ye nso betuma ye adwuma den e de abo nsore ma no mfunso bi anim mfunso bi anim are na mko abrochire dia mko gi working permit na mo ye adwuma are na mko abrochire ko di sofo a mo gi working permit ye adwuma broni krom wo betra Ghana dia so ye full time nyame sha so tie no kre me di sia na meto aso bi na de to aso no me ba Ghana mpanyimfo so me nya politics but me bisa asem me dey I'm just here to ask questions we him anu we are me question me bisa na say Ghana mpanyimfo so ma ye Ghana yie hospitals na o ma si bebre fine bebre and schools bebre me tiase me no problem but me person me bebisa Ghana mpanyimfo no mu yima no say adenti no mo yare o mko hospital wa brochiri doctor hospital no mo sisi no mo nkire ba bia wo ekum nipa uko wa ye proud me person Ghana mpanyimfo nyima no ye simple question o answer me no ni problem musi si hospital komfo no che wan kwala bu emfidie oho nyuro oho afidie bia wasagi nipa nkwa bia bia ya adwuma me pacho ade na mo yare a na ma fura rupri se free na kwa no nyina be ko hospital kwala bu simple anya sa ene ye campaign ye nyina de ho bagim ene ye be se nipa ben papa ye ni agoro ye be se nipa gana cause aduru bra ensema menti ase no e wo se asofo ene Ghana mpanyimfo ene mpanyim nkokora ye ma amene mu fie no mo yima no na asomdwe ba e ye simple wo somfo wade nyina evangelist Michael Antwi aka condemn atatian for hene na oteme nka no Awurade nhyirawo condemn TV so nie please obetimi a subscribe ama me what I say we anu like page no na afi wo de comment na to make nkai share ma foforo so enye benhwe ensem nan na mbebisa e abufo nim ode eboko bese munyima no uyima no a me no ni asem bia e bia na menim mete ase next time ba na mate ase na magina de mete ase no so e de preacher kire afoforo so a e hwe me program no Awurade nhyira pass e utie no kra obetumi afrem 0242 836 029 0242 836 029 Awurade nhyira menim se wo hwe wi a obemo bi nso ahwe e ya asem bisa imano ne enko medam ase makram bye bye